حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت زیادہ تر روایتوں میں یہی ہے کہ 15 سال کے اوپر، تقریباً 16 سال تھی، اور عرب کی لڑکی 16 سال میں بالکل عورت کی طرح نظر آتی. اللہ نے بڑی خوبرو بنایا بھی تھا، ہر طرح سے ان کو نوازا تھا. تو اب حضور کو نکاح کی فکر ہوئی. حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو آپ کے سچے دوست، چہیتے تھے، خلیفہ اول ہونے والے تھے، حضرت عمر جیسا دلیر بہادر، ان دونوں حضرات نے پیغام دیا. کس کا؟ کہ فاطمہ کا نکاح. چونکہ اس زمانے میں عرب میں یہ جو ڈفرنس عمر کا ہوتا تھا اس میں شادیاں ہو جاتی تھی، آج بھی ہو رہی. 10 سال کا فرق، عورت 10 سال چھوٹی ہے، مرد 10 سال بڑا ہے، عورت 10-15 سال چھوٹی ہے، مرد 15 سال بڑا ہے، وہاں شادیاں ہو جاتی. وہاں ماحول ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، اب تک چل رہا ہے. تو حضرت ابو بکر نے پیغام دیا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ خود پیغام انسان دے سکتے. حضور خاموش رہے. حضرت عمر نے پیغام دیا فاطمہ کی کہ فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے. یعنی ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف نبی، نبوت کا شرف، یہ نبی کی گود کا ٹکڑا ہماری جھولی میں آ جائے. ہر ایک کی تمنا تھی، اور ابو بکر تمنا کر سکتے تھے. حضرت عمر کی یہ شان تھی کہ وہ تمنا کریں، لیکن حضور خاموش رہے. چونکہ ڈفرنس زیادہ تھا، حضور کچھ نہیں بولے. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، آپ اور ہم یاد رکھیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی بات اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ذہن نشین کریں. حضور جو پوری زندگی میں عمل کیا، آپ اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے. قرآن نے اس کا اعلان کیا. تو اللہ کی وحی نہیں آئی، کوئی اطلاع نہیں ہوئی کہ ابو بکر سے نکاح کرے، عمر سے. خاموشی اختیار کی، نہ ہاں کیا نہ کیا، کیونکہ چہیتے تھے دونوں. اب جب ہاں نہ کیا تو کچھ لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف اور بڑے بڑے صحابہ حضرت علی کو کھسکارنے لگے کہ ارے آپ بھی پیغام دو، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ علی مرتضیٰ کی اس وقت عمر تقریباً 21 سال یا 24 سال، دو روایتیں ملتی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی پیغام دو. اچھا، یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب 10 سال کے تھے، وہ حضور کی خدمت میں پرورش میں آ گئے تھے. یعنی حضور کے گھر میں رہتے تھے اور حضور کی تربیت میں رہتے تھے. حضور ہی نے پرورش کی، چچا سے گود لے گویا کہ لے لیا. 10 سال کی عمر کی تھی تو حضور ہی کے گھر میں پلے ہوئے تھے. یعنی حضور ہی کا گھر ان کا گھر تھا. حضور کے یہاں رہنا سہنا، کپڑے لتے سب جو کچھ تھے وہی حضور کے تھے. تو اب کچھ نہیں تھا ان کے پاس اپنا، حضرت علی مرتضیٰ کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا. تو لوگوں نے حضرت علی کو ہسکایا، بڑے بڑے صحابہ نے، کہ آپ بھی پیغام ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، چمک جائے قسمت. حضرت علی نے کہا بھائی میری کیا حیثیت، میں تو ان کے گھر میں پلا ہوا ہوں، مجھے شرم بھی آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جب اتنے بڑے لوگوں کا پیغام ابھی نہیں قبول ہوا، عمر اور ابو بکر جیسے لوگوں کا پیغام، تو میں سب سے نیچے ہوں. حضرت علی خود سمجھتے تھے کہ میں نیچے ہوں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں کہتا بس حضور کے بعد علی ہے. علی خود کہے کہ ان بڑے بڑوں کا نکاح نہیں، پیغام نہیں قبول ہوا، میں کیا ہوں. بہرحال تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہیں، لیکن حضرت علی کو ہمت دلائی لوگوں نے، صحابہ نے، کہ آپ کہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، بڑے ڈرتے ہوئے اور بڑے ادب احترام کہ حضرت لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے کہا ہے کہ اے علی تم بھی فاطمہ کے لیے پیغام دے دو نکاح. اتنی بات کہی، حضور مسکرائے. اب دیکھو یہ من جانب اللہ، حضور کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. ادھر یہ سننا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے، اس حجرے میں. اے فاطمہ،
अली का पैगाम आया है, क्या तुम्हारी राय है? हजरत फातिमा शर्मीली अब्बा जान के सामने क्या कहें कि मैं करूं, बस मुस्कुरा दी और कुछ बोली नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही गोया कि वही के जरिए ये बात पक्की हो गई, अल्लाह की तरफ से ये तय हो गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला आते ही मस्जिद फिर तशरीफ लाए और ये मुकम्मल हो गया कि ये रिश्ता तय है। ये कौन है? बहरहाल तो ये तय हो, देखो ये यहां मंगनी वनी कहीं नहीं, देख जरा आप गौर करें, इतनी बड़ी शख्सियतों के निकाह हो रहे हैं। अली मुर्तजा की मोहब्बत का दावा करने वालों और हम हजरत फातिमा की मोहब्बत का दावा करने वाले आखिर कब अमल करेंगे? यहां कोई मंगनी नहीं है, सिर्फ इजाजत हुई कि हाँ उनकी राय है, पसंद है। हुजूर मस्जिद तशरीफ लाए और अली चूंकि बैठे ही थे, अली रजी अल्लाह ने से पूछा हुजूर ने, कुछ है तुम्हारे पास? अली ही से पूछ रहे। और आज मंगनियों में देखने जाते लड़के वाले का घर, लड़की वाले का घर, जब घर देख के पहचान लेते कि लड़की वाला गाड़ी 2 पहिया दे सकता है, और जरा अच्छी क्वालिटी के लोग हैं तो कहते 4 पहिया दे सकता है। यहां लड़की वालों का घर देख के अंदाजा लगाया जाता है कुछ मिलेगा। मेरे दोस्तों, ये तो नहूसत है। ये तो अगर ये नीयत से कोई गया है किसी लड़की को देखने के लिए, किसी लड़की को देखने के लिए अगर कोई ये नीयत से मुसलमान जाए तो गोया कि वो नहूसत लेके गया है, अपनी लालच और तमा लेके उसके यहां गया है। ये नबी की सुन्नत नहीं, नबी की सुन्नत नहीं, बिल्कुल साफ बात। इससे बड़ी नमूना क्या मिलेगा हमें मेरे दोस्तों? हजरत फातिमा और अली से बड़ा नमूना क्या है दुनिया में? हुजूर ने करके दिखला दिया, हुजूर ने करके दिखला। हजरत अली से पूछा, देखो हुजूर वालिद भी थे, अब ससुर होने वाले थे और दूसरे परवरिश कर रहे थे वालिद की हैसियत से भी। तो हुजूर तो हजरत अली को जानते ही थे कितनी पोजीशन में। हजरत अली, हुजूर ने खुद कोई इंतजाम नहीं किया कि भैया चलो पैसे कुछ निकाले और लाए, दहेज का इंतजाम और खाने का इंतजाम, इतने लोगों की दावत करनी नहीं, हमने खाया है दूसरों के यहाँ नहीं करेंगे। बेटी के निकाह कर रहा बाप तो कह रहा मैंने दूसरों के यहाँ खाया, अगर इनकी दावत नहीं करेंगे तो खफा हो जाएंगे। आज ये हाल, उसके लिए क्या बैंक जा रहा, लोन ले रहा है, कर्ज ले रहा है, ब्याज दे रहा है, कर्ज ले रहा है, दबा हुआ है, उसी में रुल जाता है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला से पूछा तुम्हारे पास कुछ है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला का जवाब सुनिए। हैदर कर्रार हैं और खैबर की जंग में सुबह हुजूर ने फरमाया था कि आज झंडा उस शख्स को मिलेगा जिसके हाथ पर यह खैबर फतेह होगा, किला। सहाबा कहने लगे आज झंडा किसको मिलेगा? सुबह हुजूर ने बुलाया अली को बुलाओ। आए, आंख में दर्द हो रहा था, हुजूर ने अपना लुआब लगाया हजरत अली की आंख में, आंख सही हो गई। कहा अली जाओ, अल्लाह तुम्हारे हाथ पर इसको फतेह करेगा। हजरत अली की तलवार जब घूमती है तो जालिमों के और यहूदियों के परख से उड़ जाते हैं। वो अली हैं, इतनी बड़ी शख्सियत वाले अली, और पूछ रहे हैं हुजूर अली तुम्हारे पास कुछ है? हजरत अली कहते हैं अल्लाह के पैगंबर, एक घोड़ा है और एक जिरा है। एक घोड़ा है, एक जिरा। जिरा वो जो जंगे बद्र के माले गनीमत में मिली है, वो जिरा जिससे तलवार असर न करे, इतना सामान था हजरत अली के यहाँ, और कुछ नहीं था। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, इससे बड़ा नमूना मिसाल क्या मिलेगी? शादी करो, निकाह ये न देखो पैसे वाला कितना है, दीन देखो। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये निकाह करके पूरी उम्मत के लिए नमूना पेश किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुजूर ने फरमाया घोड़ा तो तुम्हारी सवारी है, इसको न बेचो। हुजूर ने फरमाया घोड़ा तुम्हारी सवारी है अली, इसको मत बेचो, जाओ जिरा बेचो जिरा। और वही मस्जिद में हुजूर ने ऐलान कर दिया अली की जिरा कौन लेगा। हजरत उस्मान गनी तो तैयारी रहते हैं हर मामले में, अल्लाह ने पैसा दे रखा था, दूसरों का भला चाहते थे। हजरत उस्मान खड़े हुए अल्लाह के पैगंबर, हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन अपने साथी की मदद, अपने एक मुसलमान भाई की मदद और हुजूर के चहीते की मदद के लिए खड़े होते। आज हमारा मौका आता है तो हम पीछे हट जाते, मदद नहीं करते, सब कुछ मौजूद है मदद नहीं करते।
अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। भाईचारगी, मोहब्बत, एक दूसरे का इत्तेहाद, ये आपकी ताकत है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खड़े हो गए उस्मान गनी और कहा मैं ये ज़रा खरीदूंगा। 480 दिरहम में ज़रा खरीदी गई। ज़रा उनके हवाले के उस्मान गनी के 480 दिरहम लिए, हुजूर को दिए। हजरत अली हुजूर को दे रहे, लड़का दे रहा है। हुजूर ने वो दिरहम लिए, कुछ पैसे हजरत बिलाल को दिए, जाओ बिलाल खुशबू ले आओ बाजार से। देखो ये सब निकाह का तैयारी, ये नहीं कि बस मंगनी, इतने दिन के बाद 500 आदमी, फिर देख जाएंगे 200 आदमी। अब वो बेचारा पहले ही मंगनी ही में लड़की वाला फुस से उसकी हवा निकल गई, पैसे जो कुछ रखे थे खर्च हो गए, सब लोगों ने खूब खा लिया और उसके बाद खूब हदिया तहाइफ हुए। अब वो निकाह के लिए तैयारी करे, 2 लाख 5 लाख निकाह में लगेंगे, उसकी तैयारी रुल गया बेचारा, वो तबाह हो गया वो। मेरे दोस्तों, अब आगे क्या होता है इंशाअल्लाह, वक्त हो गया है। मैं आगे ये पूरा वाकया, ये मिसाल, ये नमूना पूरी उम्मत के लिए निकाह के सिलसिले में, मेरे नौजवानों जिन्होंने निकाह नहीं किया है, ये तय कर लें आज के इस प्रोग्राम में, इस पैगाम में, कि हम अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है हज़रत अली से और फातिमा से और हुजूर से और हुजूर के तमाम सहाबा से और हुजूर के तमाम घर वालों से, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि लड़की वाले से कुछ अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो जहेज का कोई मुतालबा नहीं, जहेज न लीजिए, कहिए बाप से कहिए, लड़की वाले से कहिए, आप कुछ कोई इंतजाम न कीजिए, बस हम निकाह मस्जिद में करेंगे, हुजूर की ये सुन्नत अदा करेंगे, चाहे कोई हंसे कहे, चाहे कोई रोए मुझ पर, चाहे कोई हंसे चाहे रोए, दुनिया वालों को न देखो, प्यारे आका का तरीका देखो। ये चीजें हो जाएंगी तो लड़कियां जो घर में बैठी हुई है आसानी से निपटाती चले जाएंगे, लोग खर्चा उनका नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।